السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة خامسة، مرحبا بكم. سنشرح في حل كاي d'activité de français. نبداو من الأول حتى الأخير إن شاء الله. إذا نبداو صفحة projet 1 bonjour séquence 1 pauvre petite gazelle. نبداو بصفحة رقم 6. نبداو نجاوبو على الأسئلة. pauvre petite gazelle. نبداو. j'observe, je dis puis j'écris. إذا أشاهد، أقول ثم أكتب. أولا je regarde l'image puis je réponds aux questions. إذا أشاهد الصورة ثم أجيب على الأسئلة. Petit A, que font les gazelles؟ إذا هاي لك صورة. ماذا تفعل الغزالات؟ ماذا تفعل هنا الغزالات؟ إذا نعطونا 3 choix. les gazelles broutent يعني تأكل، وبين les gazelles courent تجري، أو les gazelles sautent يعني تقفز. هنا في الصورة الغزالات ماذا تفعل؟ هل هي تجري؟ لا. هل تقفز؟ لا، بل هي تأكل في الحشيش. إذا تأكل معناها بروت. سينونيم تاعها هي mange. brouter le verbe à l'infinitif premier groupe. Le synonyme هو manger. إذا on répond les gazelles broutent. Petit B, combien y a-t-il de gazelles dans la photo؟ هاي la photo قدامنا. combien de gazelles؟ درك احنا نروحو نحسبو لي تيت، ما نحسبوش الارجل الاطراف، نحسبو لي تيت. اذا عندنا هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4، هنا 5. donc il y a 5 gazelles. donc il y a 5 gazelles. C'est où vit la gazelle؟ أين تعيش الغزالة؟ عندنا 3 choix. en mer في البحر، dans le désert في الصحراء، sur les arbres فوق الأشجار. إذن أين تعيش الغزالة؟ تعيش dans le désert، تعيش في الصحراء. إذن الإجابة تكون la gazelle vit dans le désert. La gazelle vit dans le désert. Question suivante. 2. Je dis puis j'écris pourquoi la gazelle est-elle mon animal préféré. إذا ثانيا أقول ثم أكتب لماذا الغزالة هي حيواني المفضل. إذا c'est une petite production. donc نعطيلكم الرابط في صندوق الوصف. عندي production écrite à la gazelle، donc نقدر نحطه لكم في صندوق الوصف، وهنا نكتبوا un petit paragraphe. إذا نجاوبوا لماذا الغزالة هي حيواني المفضل. نقول لماذا. pourquoi. pourquoi on répond avec car. car voilà parce que. donc la gazelle est mon animal préféré car c'est un animal très élégant et gracieux. أي أنها رشيقة وأنيقة. نقدر نكتبوا حتى de pattes fines. ok. نروحو لا باج 7 نكملو. je découvre les mots. إذن أكتشف الكلمات. أولا premièrement je complète les phrases par l'adjectif cardinal. إذا l'adjectif cardinal يعني le nombre، يعني العدد. أكمل الجمل التالية بعدد. il y a chèvre à côté de la tente. كم يوجد من chèvre بجانب الخيمة. إذا عدد الماعز الموجودة بجانب الخيمة. هنا ما كانش الاس، دونك ما كانش plusieurs chèvres. la chèvre c'est un singulier، donc توجد واحدة فقط. إذا نكتبو une chèvre. إذا une chèvre. il faut faire attention pour l'homologie
قبل le cardinal, est-ce qu'il prend un S ou bien non? Quand il prend un S, c'est-à-dire il y a plusieurs. Il faut faire attention. Il y a des noms où il faut double S. Donc, في singulier عندهم S وفي pluriel عندهم S. Donc, نلقاو بعد l'exemple تحت. Donc, le drapeau algérien a combien de couleurs? On a le vert, le rouge et le blanc. Il a 3 couleurs. Ok? Le drapeau algérien a 3 couleurs. 1, 2, 3. Un chameau a combien de bosses? Le chameau, combien de bosses il a? Ah, il a bosse. Donc, il a un S qui a 3 couleurs. Plus 3 S à la fin. Donc, les bosses, madame qu'il y a un S, donc il y a plusieurs. On va écrire 2 bosses. Donc, un chameau a 2 bosses. Maintenant, le dromadaire. Le dromadaire a combien de bosses? Maintenant, mais qu'est-ce que c'est singulier, donc une bosse. Il a une bosse. Deuxièmement, je regarde les images et je complète le texte par le nombre exact. إذن أشاهد الصور ثم أكمل النص بالعدد الصحيح. إذن أقرأ النص. وزو في حديقة الحيوانات. Dans mon quartier, il y a un grand zoo. في حي يوجد حديقة حيوانات كبيرة. Chaque vendredi, je vois des animaux dans les cages derrière les barreaux. إذن كل يوم جمعة أشاهد حيوانات في القفص وراء القضبان. Maman prend toujours de jolies photos. أمي تلتقط دائما صور جميلة. إذن سنكتب عدد الحيوانات الموجودة في كل صورة التي التقطتها الأم. Donc, combien de singes? On va compter les têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 singes. نكتبوا 6. 6 singes. Combien de lamas? 1, 2, 3, 4. Donc 4 lamas. 4 lamas. Lama, c'est un mot qui prend un S au singulier et au pluriel. Donc 4 lamas تبقى كيما راهي. Combien de girafes? زرافة 1 2 3. إذن il y a 3 girafes. 3 girafes. Combien d'éléphants? كم عدد الفيلة؟ إذن 1 2. Donc 2 éléphants. Prend toujours un S au pluriel. Le nombre, il prend un S. Combien de perroquets? Barbara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 perroquets. Donc plusieurs perroquets. Then, perroquet va prendre un S parce qu'il y a plusieurs perroquets. 8 perroquets. Enfin, il existe un seul lion. Donc on va écrire un lion qui ne prend pas un S. Si c'était 2 lions ou 3 lions, on va écrire un S. Ok? هكذا تلاميذي الأعزاء أنهينا الصفحة 6 و7 للتمارينات الموجودة للكاي داكتيفيتي فرنسي. إلى حل التمارينات الأخرى ما تنسوش تدعمونا كمواصلة التمرينات الكل خلال السنة الدراسية تاع السنة الخامسة. جسبر راكم فهمتوا وصلت لكم المعلومة. إلى لقاء آخر أقول لكم سلام.